Ya. Buyaka. Ninde ye garasa. Baba Kamara. Nyete arasa mangana. Jeneba Kamara ali ka foli biye. Musa Maraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rastafari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La France n'est pas tombée du ciel. Les États-Unis ne sont pas tombés du ciel. L'Espagne n'est pas tombée du ciel. L'Hollande n'est pas tombée du ciel. Ils étaient comme le Mali au départ. Ils avaient la terre comme nous avons notre terre. Ils étaient sous le ciel de Dieu. Ils continuent à se nourrir du soleil de Dieu. Ils respirent comme le Ngolo. Dieu boit de l'eau comme Ngolo. Dieu respire l'air comme Ngolo. Mais pourquoi Pierre est mieux soigné que Ngolo? Pourquoi Pierre est mieux nourri que Ngolo? Pourquoi Pierre est plus respecté que Ngolo? Parce que Pierre est intelligent, honnête. L'intelligent de Ngolo est un voleur et malhonnête. Allahu Akbar. Ako jabi manja. Jabi be nyemoro de bolo. Jabi be nyemoro nyuman de bolo. Jabi be horon de bolo. Jabi be ma kala le kala ani tili nenya olu de be wole ko kala nyere koro kala anaka barake tum no arasta aka kuma kan nyere ka sige ka nafa sige jondo ibo do kono ndita yoroja nte kuma bafo nte kuma nafa mafo ayi jodoro aw be tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na nafa mi kɔlɔlɔ bɛ min aw b'o dɔn ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ anw bɛ arasa nafa fɔ dɔɔni après an bɛ tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ ka kɔrɔmatigɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a bi n bɛ o nafa dɔɔni fɔ arasa nin ye jɔn ye kunu ani bi a yɛlɛmana wa walima a ma yɛlɛma après n bɛna mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛlɛ n bɛna dɔɔni fɔ olu kan k'o décortiquer u ye kunu u ye min fɔ ani bi olu bɛ ka min fɔ arati bacima o b'a dɔn walima o t'a dɔn o b'a dɔn o bɛ tiɲɛ dɔn nka o de kosɔn baci ko n'i b'a fɛ ka tile k'o yira
maa jugu la ayi o be tile kɔrɔ f'i ye de ko tile tɛ ko lanban de aya rasta n'o kabako do ko bilahi si j'étais aw bɛ ka Facebook lajɛ mun de bɛ ka kɛ Facebook sanfɛ aw bɛ ka lamɛn journaliste président député opposant maa o maa i kalalen i bɛ fɛn dɔn nka Size bɛ traité cogo di Size bɛ na réseau sanfɛ cogo di maaw i bɛ se ka suɲɛni ye nka suɲɛni a tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni bɛ sama ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ nkalon kɔnɔ cogo min na maaw tɛ o de dɔn dɔnniya ani dɔnniya tɛmɛ cogo ani dɔnniya sɔrɔ yɔrɔ dɔnniya bɛ sama ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ cogo di dɔnniya ani dɔnnibaga yɛrɛ tigi i bɛ se ka dɔnniya di wa ani o fana ye dɔnniya tigi wɛrɛ ye dɔnniya ani dɔnniya sɔrɔ yɔrɔ ani dɔnniya tigi dɔnniya di cogo dɔnniya kuma cogo kalan ani kuma cogo ani sara ni de bɛ dɔnniya di o de tɛ maaw ka kumakan na ni Arasa kumana kumakan sigilen bɛ dalilu sanfɛ dalilu bɛ sin ka di hakili ma ten o de kosɔn a ka kumakan a bɛ maa jugu tɔɔrɔ o de kosɔn a bɛ fɔ o de ma ko sara a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni o tɛmɛ sira ni sanga sara o bɛ kumakan na o bɛ sin ka hadamaden faamuyali don hakili kɔnɔ maaw bɛ sin ka miiri i ka kuma kɔnɔ ka jaabi dɔ bɔ i ka kuma taasira bɛ don a nasira bɛ don o kɔrɔ ye mun ye i bɛ sin ka hadamaden ta tɔgɔ ma k'a ka taasira k'a ka sira k'a ka nkalon jɔ a la a bɛ sin k'i kɛ banɛnikɛla fanɛnikɛla ye ten gazan tɛ kun b'a la kun bɛ kuma in kɔnɔ nafa bɛ kuma in kɔnɔ dalilu b'a kɔnɔ o de kosɔn kumakan in a tɔɲɔ bɛ bonya a barika bɛ bonya hadamadenw ma faamuyali bɛ bonya hadamadenw ma o de kosɔn a natuma ko choquer pour éduquer o kumakan in o slogan in yɛrɛ kɛra banni de ye maaw bolo a faamuyara bi o y'o bila kɛrɛfɛ u nana mun kɔnɔ sisan an bɛ mun kɔnɔ u ko a bɛ ka denmisɛnninw de former u y'o bila kɛrɛfɛ denmisɛnninw de bɛ k'o nani kɛ n'u dɛsɛra o la a b'a fɔ k'a bɛ ka nkalon de tigɛ n'u dɛsɛra o la u b'a fɔ k'a bɛ ka wari de minɛ n'u dɛsɛra o la u b'a fɔ ko a yɛlɛmana o de y'u ka dalilu laban ye n'u dɛsɛra o fana la u b'a fɔ ko a bɛ muso de tigɛ n'u dɛsɛra o fana la n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye nin si tɛ dalilu ye n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye u b'a fɛ k'a ka kumakan ko kari ni muso de ye n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye u b'a fɛ k'a ka kumakan ko kari ni ko a yɛlɛmana nkalon manamanakan n bɛ fɛ ka mun fɔ u ka kumakan ani Arasa ka dalilu u tɛ ɲɔgɔn ta Arasa kumana mun kan olu bɛ ka kuma mun kan u b'a fɛ k'a fɔ de k'a yira aw la ko Arasa Bati ka kumakan a kana da o la dɛ ayi musoko de lajɛ a y'a lajɛ a ye n ka kumakan lamɛn Arasa Bati yɛlɛmana u tɛ ɲɔgɔn ta kumakan kelen tɛ laɲini kelenw tɛ miirina kelenw tɛ nka a fɔ kun ye aw de ye pour que aw k'a dɔn k'a fɔ Arasa Bati yɛlɛmana i ka da la e ka da la mun na n'i bɔra i bɛ bɔ a kɔ i bɛ tugu ale kɔ ale min daba tɛ o sigilen bɛ réseau kɔfɛ telefɔni kɔfɛ salon kɔnɔ mana a bɛ sigi a kili kan ka Arasa Bati dɔgɔya ko a ye musoko kɛ a fɔ kun de ye e min b'i yɛrɛ kalama u b'a fɔ e min ma ko mouton u b'a fɔ e min ma ko lagasa a fɔ Vivu Baba Kamara a bɛ sin ka i kɛ waraba ye a bɛ sin k'i kɛ ala ye i tɛ mouton ye dɛ i ma sɔn ka tugu a kɔ de o de kosɔn a k'i ma ko mouton tɛ dɛ n'i taara n'i ka nafolo ye k'a d'a ma k'i ka wuri k'a di Baba Kamara ma k'a di Malika ma a bɛ sin k'a fɔ i ma k'i ye ala de ye n'i ko Idrissa ma Seku Tunkara ma ko bravo n b'i fo vive Seku Tunkara a bɛ sin k'a fɔ i ye k'i ye maa kalalen de ye o tɛ koyi a kun bɛɛ de ye aw ka bɔ Arasa Bati ko aw ka sɔn ale ka hakilina ma sabula hakilina kelen de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi jɔnya kelen tɛ Mali kɔnɔ mun kelen bɛ Mali kɔnɔ hakilina kelen ani miirina kelen jɔnya tɛ Mali kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun f'i ye jɔnya bɛ Mali kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun f'i ye maa min tɛ se ka miiri a yɛrɛ o ye jɔn de ye
maa min tɛ se ka fɛn kɛ a yɛrɛ ye ka miiri a ka yɛrɛ ka dɔnniya kɔnɔ a taa sira n'a nasira ni maa min tɛ se k'o dɔn o ye jɔn de ye jonya o hakili ani farikolo jonya tɛ kelen ye maa dɔ bɛ jonya kɔnɔ a farikolo sirilen bɛ o ye jonya dɔw ye nka o banna diɲɛ kɔnɔ o banna dɔnni kɛnɛ kan jamanaw bɛ jamana kɛlɛ ni sɔrɔdaw de ye jamana bɛ jamana kɛlɛ ni miirina de ye jamana bɛ jamana kɛlɛ k'i minɛ hakili biki sanfɛ tabali sanfɛ dalilu kɛnɛ kan k'i minɛ k'i ka bolofɛn bɔ si la ni a ka dɔɔni ye k'a sɔrɔ a min siri k'i da a bɛ fɔ o de ma ko dɔɔni a bɛ fɔ o de ma ko kɛlɛ maa bɛ maa kɛlɛ maa bɛ maa nɛgɛ k'a ka bolofɛn minɛ a la a tɛ fɔ o ma ko jonya a ka kalan de ye baara kɛ o dɔn k'i ka bolofɛn ko bosi la k'a sɔrɔ a ma i minɛ marafa bɔnmu a b'i minɛ n'a bolo a sen a ka dɔnni n'a ka fɛɛrɛ n'a ka hɔrɔntanya n'o y'i jɛ i ye bagan tɛ o de kosɔn farafinw bɛ kasi tuma bɛɛ a ba la France an tɛ jonya fɛ jɔn de ye ko aw ye jɔn ye mɔgɔ si m'aw kɛ jɔn ye aw bɛ se ka réfléchir ko cogo di k'aw bɔ jɔnya miiri kɔrɔ jɔnya miiri de bɛ farafinna o ye mun ye n tɛ kɛ jɔn ye ayi mɔgɔ si m'a fɔ i ye jɔn ye fɛn karisa ye min dilan o kalan ɲini k'o dɔn fɛɛrɛ min b'i bolo ani dɔnniya min b'a la i b'o dɔnniya bosa a la cogo di i b'o dɔnniya ɲini k'a nɛgɛ n'i y'o sɔrɔ i bɛ t'i ka dɔnniya labaara i ka jamana kɔnɔ afirikɛn jumɛn de bɛ na faransi kɔnɔ n'a b'a ka dɔnniya sɔrɔ ka taa fara afirikɛn a tɛ taa tuguni sabula fɛn min bɛ yen n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye arasibati ko kuma in kɔnɔ a ko farafinna problème ye farafindenw de ye bon pour que a k'a dɔn afiriki faransi Europe ye Afrique colonisé ni ye tiɲɛ ye nin bɛ hadamaden bɛ hakili kɔnɔ farafindenw afirikɛnw nin bɛ kumakan in bɛ ka taa ka segin hadamadenw kunkolo kɔnɔ a bɛ kɛ an kɔnɔ ko tiɲɛ don koyi nka pour que i k'a dɔn ka o tiɲɛ in to o kunkolo kɔnɔ o tiɲɛ o tuma na e tɛ baara kɛ i ye jɔn de ye wa hali bi n'anw wulila tuguni an b'a fɔ k'an tɛ jɔn ye anw farafiden kelenw de b'o fɔ k'an tɛ jɔn ye président b'an bolo député b'an bolo an ka sariya bolo b'an bolo an ka jamana tile b'an bolo an ka jamana an t'a dɔn o tiɲɛ ye o tɛ sɔsɔli t'o la nka miiri kɛnɛ ka dɔnniya tɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko jɔnya tiɲɛ yɛrɛ la farafin ye jɔn de ye nka a man d'an ye nka tiɲɛ don dɔnniya kɛnɛ kan n bɛ fɛ ka mun fɔ farafin tɛ se ka mobili dilan o ye fɔlɔ ye farafin tɛ se ka moto dilan o ye filanan ye farafin tɛ se ka mobili dilan avion dilan zéro à la base zéro dɔnniya kɛnɛ kan marafa jɔn de bɛ marafa dilan farafin o tɛ se tubabu de bɛ marafa dilan wa farafinw de bɛ marafa sa tuguni k'a fɛɛrɛ ka tila k'u yɛrɛ faga ni o marafa kelen ye tuguni u ko n bɛ don sujet wɛrɛ kɔnɔ tuguni ka bɔ arasa ka yɔrɔ la mɔgɔ minnu ko a ba la France u bɛna mun fɔ ali ye k'olu bɛ faransi ɲɛmɔgɔw de contrôle la olu tɛ faransi population contrôle la ni laasiya kuma in filɛ dɛ n b'i fa contrôle la nka n t'i yɛrɛ contrôle la n b'i balobaga contrôle la nka n t'i yɛrɛ contrôle la ni laasiya kuma in filɛ dɛ n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan o ko faransi a bɛ mali kɔnɔ de walasa k'a ka tɔnɔ ɲini o ye tiɲɛ de ye kɛ a b'a tɔnɔ ɲini cogo di a ka dɔnniya kɔnɔ a ka dɔnniya bɛ se ka fɛn min d'a ma a ka dɔnniya a b'o kɛ o ye tiɲɛ de ye o tuma na mali ɲɛmɔgɔw tɛ ye de wa min yɛrɛ ɲini o tuma na mali ɲɛmɔgɔw y'o ye de wa u y'o ye u bɛ ka binkani kɛ ni tiɲɛ don mali ɲɛmɔgɔw bɛ yen u b'a kalama e population wari t'i bolo sanu t'i bolo e min sigilen bɛ i ka salon kɔnɔ e y'o dɔn cogo di mali ɲɛmɔgɔw t'o kalama mali ɲɛmɔgɔw y'o dɔn k'u sigi k'u tulo ci o kan jɔn de ye problème ye sisan i kan ka jɔn kɛlɛ sisan garde b'i ka so da la dutigi o sigilen bɛ zon nana ka na don du kɔnɔ zon ye suɲɛni kɛ a ye kojugu kɛ nka a nana ka maa min sigilen to o sigilen bɛ k'a bila ka tɛmɛ o ye jɔn ye n ti sɔsɔ tiɲɛ b'i bolo nka dalilu diya k'a fɔ ko zon filɛ a ye mun ta a ye telefɔni de ta wa a ye marifa de ta wa a ye jɔn faga kuma bɛ yen de nka faransi y'an coloniser an bɛɛ b'o kalama o ye tiɲɛ de wa o tɛmɛna koyi kunun kiiri tɛ boli bi kiiri kɔnɔ ok
africain dɔw a ye na hɔrɔnya kɔnɔ a ye na dɔnniya kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye farafin an tɛ taa ɲɛ ka d'a kan an ka jugu ka d'a kan an tɛ kala o ɲini an bɛ sin ka utiliser ten kala a bɛ c'est à dire ko a bɛ domuni bɛɛ kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ kalan bɛ domuni bɛɛ kɔnɔ baara ye kalan de ye baara ye dɔnniya de ye baara ye hɔrɔnya de ye baara ye kodɔn de ye a bɛ fɔ baara de ma ko dɔnni kumakan a bɛ o kɔnɔ dɔnni a bɛ sɛbɛnfɛn kɔnɔ dɔnni a bɛ baara de kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko hɔrɔn tɛ o i bɛ balo ka hɔrɔnya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma dulon jɔnya kɔnɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ afirikɛnw de bɛ jɔ la tuguni ko tubabu faransiw ameriki a y'a ka wari di an ka du ni de bɛ kɛ bagi mondial de bɛ afirikɛnw dɛmɛ mali kɔnɔ an dɛsɛlen bɛ k'an ka sɔrɔdasiw sara an dɛsɛlen bɛ an yɛrɛ kɔrɔ an dɛsɛlen bɛ an nana faransi wele an y'u wele mun na an dɛsɛra o tɛ tiɲɛ ye ayi o wulibali de u nana mun na de sabula an dɛsɛra n'an dɛsɛra an kan ka mun kɛ ayi hali ni faransi fana nɔ b'a la u y'a sɔrɔ jɔn na jɔn dɛsɛra ni faransi nana ayi faransi fana su ka fisa ni mali ye ok faransi mɔgɔ si tɛ faransi defa yan nka tiɲɛ bɛ fɔ kɔni siga t'a la ni de man d'u ye nka mɔgɔ minnu bɔra ka taa manifestation ko yɔrɔ la n bɛna dɔɔni fɔ olu kan ani u ka mɔgɔw kumana n y'a fɔ aw ɲɛna ko une semaine n y'o de d'u ma une semaine u bɛ ɲɔgɔn dafara nin yɔrɔ in na u bɛ ɲɔgɔn dafara sabula n ye taabolo taama y'u ya u ka kumakan fila don ɲɛmɔgɔ ko fa u b'u la ɲɛmɔgɔ ka ca dilan ka ca taabolo ka ca kumakan caman bɛ fɔ manifestation ko yɔrɔ la u tɛ kelen ye o kɔrɔ hakilina kelenw tɛ miirina kelenw tɛ taabolo kelenw tɛ laɲini kelenw tɛ kungelenna kelenw tɛ wa u bɛ t'u dogo karamɔgɔw de kɔfɛ u bɛ t'u dogo mɔgɔbaw de kɔfɛ u tatɔ don fɔlɔ ko 10 janvier u taar'u dogo mamudu buye hayidara kɔfɛ buye hayidara ko heyi a ye n to yen u y'u sɛbɛsɛbɛkannaw fɔ buye hayidara ko a ko a ye ta ka bɔ n da la ne b'a fɔ nkalontigɛla ninnu u taar'u dogo kɔfɛ a filanan ko le 20 janvier u bɛ t'u dogo hayidara fana kɔfɛ hayidara u b'a fɛ ka to u profiter o fana la c'est à dire quoi n bɛ fɛ k'a fɔ de ko profiter u bɛ profiter de u mana fɛn fɛn ye u ye mun kɛ tuguni 10 janvier in ta u y'u profiter pour que ka kemi seba kɛ u ka boucler ka kemi seba kɛ u ka ala ye ka sɛ nɛmu kemi seba tɔgɔ la u y'o kɛ u da tor'o la u tun b'a fɛ ka kemi seba dogo la u taar'u profiter o fana la moi c'est à dire ko combat u ka combat yi u bɛ profiter de dɔrɔn u ye mun kɛ tuguni Salifu Keta bɔra kan tuguni Umaru Mariko ninnu Bende Sarafo ninnu u taar'u profiter o fana la tuguni n bɛ fɛ k'a yira aw la de ko maa ɲɛnamaw tɛ kungelenna kelenw t'u la u ka kɛlɛ a ka di bɛɛ ye k'a fɔ a kuma ka di farafindenw tulo la kuma in a cɛ ka ɲi mais kuma in ni tiɲɛ fana tɛ kelen ye kuma in fana ani hɔrɔnya fana tɛ kelen ye wa tiɲɛ ani tiɲɛ fɔ dɔn ani tiɲɛ wagati ani tiɲɛ tigi o ye jɔn ye hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ ka kunu bi ka kɔlɔlɔ sigi kuma in nafa bɛ min bi an bɛ don min na est ce que a nafa bɛ yen bi wa kuma in bɛ yen de n'i ye kuma in sɛgɛsɛgɛ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa ye sɛgɛsɛgɛ kuma ye hali ni tiɲɛ don a kɔlɔlɔ kosɔn i bɛ kuma in kɛ nkalon ye walima i bɛ kuma in to yen a nafa kosɔn walima a kɔlɔlɔ kosɔn o tɛ o de don tiɲɛ ani nkalon ani tiɲɛ fana tiɲɛ bɛ yen tiɲɛtigi bɛ yen tiɲɛ fɔla a fɔ dɔn n'i ma o dɔn dɔn i bɛna nkalon tigɛ maaw ye tiɲɛ don nka a tɔɲɔ kosɔn a bɛ kɛ nkalon ye sabula nafa t'a la ok n bɛ fɛ ka mun fɔ u bɛ na n'u profiter mun na tuguni Musa Jara nana tuguni a ka kumakan in fɔ ma profiter u bɛ profiter kɛlɛ kɔnɔ ka u ka kumakan fɔ u bɛ u ka sangani u ka jɛkuluni u b'o sin k'o créer u bɛ sin k'o créer ten Bende Sarafo ka kɛlɛ a wulila waati jumɛn même pas a tɛ 6 mois a profitera
kele do de kono o kele nye munye Musa Jara nunu ta nguli la wakati min kono u be profiter ou de kono a profiter o kono a be signé saba signé nani nya be remarquer u be ka ke cogo mina profiter u do ke mi seba kele Musa Jara fula Salif Keita saba Haidara nani Buye Haidara doru u yere te se ka fo organiser u yere u be profiter ma ka tonyo bingani kololo tonyo u be France koin u bo o de utiliser kono mais ani kinye te kelenye wa ani kinye nyini ni yere te kelenye kinye ani kinye nyini ni ani kinye fo chogo wulu te kelenye sabula mami be kinye nyini o duskunje lembe mami be profiter de ko ninde kinye wa hal ni tonyo de bala o tigila mo o bo fo tin o ko dawye mais ani kinye yere te kelenye be fe ka mufo u ka maw yere be ka bo ko manifestation yere te ko o te solution ye ko sabula ibeka ko ma ko indigne ko terroriste do ko makoro ko ma ko indigne ko terroriste do u bela jilembe ka mangange o de kono sisa kaira ko tinyere la ulu ka manifestation yere aye do de fara keleka aye do de fara faransi nali ka mali kono wuli balido makoro yere ya fo ko abe franci tubabu kele nunu do ko ube mamunu nge o ka manifestation ye do de faraka ma wore na tuguni pop ulu ye mufo aliye ko makoro nyu jabi ko ulu ka victoire mais o ma maloya o ma libu o ma ira ali la ka fo ko ma wore be na tuguni ko ye libu de o kan ka o de kun fo aliye mais makoro de ye ulu jabi ulu ko ye ulu ka victoire de ni libu vile de aya la ni libu vile de o ko manifestation mi na ye franci baga ka franci ko la fitne ku bla fo aba ulu nani ku nani katla ka ma wore fara ka tuguni eje ni libu vile de ni libu vile aya la ni libu vile de ko na kadawuye anteta oye folo oye uko en français wa amba ka dirigeant amba tila ko wele o bena sigi tabali kenika ku nege ubi anda sagofo uban tafo ubanga kumafo ubanga hakilna fo anga jamana kono wa an yerebe singa on nani o ye terroriste udi ibeka yere sikle katla ka papier ta tuguni katla ka ta signer kapakodo wallahi billahi horon tambete galoni o kata signé tuguni ko amma ko be mo wore la tuguni ako ko mo mo be manifestation ko na ko terroriste do ko mo lo baludo mo lankolondo ma bunya tawte ako ko maudo mamunu nu be profiter citation kono maudo mamunu ti fekele kapa ako nete ako français deme chamanye si malima wuli balido so l'état là o deme kono na mali fana kunganga yere ke cheye ka wuli ka joke kono ka keleke ka marafata ka jihadisu kosi katanu ye nu utara mali de ba hero zero mais mali nyemo yere kera zone bingani kelaw tonyoni kelaw jamana jigine ko détourner ukumbe ka jonde sui ukumbe ka rasbati de sui rasbati tara yoro me atara manifestation gero lawa uye sadir uye ni bereke rasbati kormatigeli boaba kormatige journaliste boaba kormatige sadir quoi mali fui te mi ma rasbati doyate na ni mi dara rasbati ka ni ne ki ibe rasa ki ibi yero ko barada dalam bilaje quoi bilaje ye jonya bilaje quoi ima fa mo wala me te fendo uye kele beke o ka kuma tei adamine allaba akono ibeta so rube karata de kormatika tei journaliste min ba yere kala ma doni min be arsa fe doni même hal araperu mamunu be balo utewu c'est-à-dire comme mamunu be balo fiena ulu te balo halala ulu be balo finya de la finya halu ulu yarat baji do mamunu be balo mogolan kolonyana lebu
hali olu fana ye arasbaji dɔgɔya n'o ye comédien ye cɛ nin ye lebu ye dɛ Mali la cɛ nin ye lebu ye comédien hali olu fana ye arasa dɔgɔya comédien hali zikiri dalaw fana ye arasa dɔgɔya zikiri dalaw maa min bɛ balo hali a ye halala tɛ yɛrɛ olu fana ye arasa dɔgɔya maa minnu n'u bolila ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa jamana kɔfɛ n'o Idriss Martinez kɔnɔ n'u bolila jamana tɔɲɔ bingani tɔɲɔni fagali kɔlɔlɔ barantanya u bolila ka t'u kilisigi Mali kɔfɛ olu fana ye arasa dɔgɔya ko les mots infiltrés ko olu fana bɛ yɛlɛ k'a kɛlɛ ka lebu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ n'u profitera arasbaji la k'u ka jɛkulu yiriwa n'o ye Mali ka famille ye ka t'i dogo u kili sanfɛ k'olu bɛna arasbaji ko fasojo k'u bɛna a sera yɛrɛ arasbaji la nin ye lebu ye dɛ k'i dogo k'i ka voix dogo k'i dogo hali i yɛrɛ kanubagaw la k'i dogo i ka famille na k'i dogo hɔrɔnw na k'i dogo silamɛw na k'i dogo danbetigiw la k'i dogo hali a fa n'a ba la ko ale bɛ fasojo de la ko ale ka ɲi dɛ nka aw b'a bobara filime aw b'a di yan ne Malika ne de kelen de ka ɲi aw bɛ se k'a ka nafolo di yan ne kelen de ka ɲi aw b'a bobara di yan n b'a ye nka ɲɛda n t'a yira aw la hali n kumakan n t'a yira aw la nin ye lebu ye dɛ cɛ nin ye lebu ye Bafanjaw fana bɛ nin jo a kiri kan k'i bɛna arasbaji dɔgɔya daba dɛɲɛ na Bafanjaw i ni Ala cɛ i ye kuma minnu fɔ bi i ni Ala cɛ i ye tiɲɛ de fɔ i ni Ala cɛ i ye kisɛ kelen tɛ cɛ e ka kuma na Bafanjaw i ye kisɛ kelen t'a la nin cɛkɔrɔba lankolon nin de bɛna jɔ a kiri kan diɲɛ jɔngo don k'ale bɛ arasbaji dɔgɔya k'olu ye fasojolaw de ye n'olu tun tɛ arasbaji tun bɛ malo olu nana arasbaji de dɛmɛ ni lebu filɛ dɛ ni maloya filɛ dɛ k'olu tun bɛ fɛ ka arasbaji conseiller de k'a bilasira ni lebu filɛ dɛ aw nana ka arasbaji ka mɔgɔw k'u suɲɛ aw de kɛra sababu ye ka arasbaji ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na siga t'a la ko Mali ka famille ani arasbaji bɛ ɲɔgɔn na ni nkalon in fana filɛ ni est ce que u bɛ ɲɔgɔn na nkalon don n bɛ fɛ k'a fɔ Mali ka famille ni arasa tɛ ɲɔgɔn na Malikɛ de bɔra yen k'i jɛnɛ sogodogo de y'i sen jɔ a kili kan a dɛsɛra ka jɛnɛ senw bɔ a kili kan a wulila k'a fɔ k'ale arasbaji i ye n fo a ma diya n ye n mana bilatɔ i nɛn ka ca i da ka ca ni lebu in filɛ dɛ camu de y'i sen jɔ Bafanjaw kili kan a kɛra bananikɛla ye diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan ni lebu in fana filɛ dɛ i ba i ka banani diɲɛ bɛɛ y'a ye ni lebu in fana banani fana ni hɔrɔnya n bɛ bananikɛlaw fana ye ko hɔrɔnya cɛ nin ye lebu ye dɛ banani fana ni hɔrɔnya ka taa mɔgɔw ba filmé ko hɔrɔnya cɛ nin ye lebu ye dɛ mɔgɔw fana b'i glorifier ko n'i ba filmé cɛ nin ye lebu ye dɛ a yɛlɛ siko nin fana de ye glorifier ye n b'i ba filmé cɛ nin ye cɛ ye n bɛ lajɛ 20 000 vies 30 000 cɛ nin ye lebu ye dɛ ba o ye masa Ala o jɔyɔrɔ de ye Ali bolo Badara Saja a y'i ba n b'a fɔ ka barikada i ye banni minnu kɛ Seku Sako Ala ka sigi ni kɛnɛma dɔw ka y'a t'a dɔn i ka kɛlɛ o barika kosɔn n'o tɛ n'i ye nin kɛ buru kɔnɔ a t'i bɔ n'i ye nin kɛ alimɛti kɔnɔ tasuma don jahanama don kuma in kɔrɔ ye mun ye a bɛ fɛ ka profiteurs don u bɛ maa a manipuler u bɛ maa a ka hakilina de détourner u bɛ maa a ka somɔgɔw u de bila i la u bɛ maa pour que i ka ɲina i ka kɛlɛ nafa kɔ n'i ɲinana kɛlɛ nafa kɔ i bɛ ɲɛsin banɛnikɛla o tuma na e bɛ se ka banɛnikɛla jaabi cogo di sa e fana sa kana nin jaabi sa nin banɛnikɛla hali ne tɛ nin jaabi banɛnikɛla fana e fana sa e bɛ nin banɛnikɛla de jaabi maa min kuma t'a kɔnɔ dalilu t'a kɔnɔ kuma kelen a bɛ kuma daminɛ eri kelen eri fila eri saba kuma kelen t'a kɔnɔ min ye tiɲɛ ye kelen a tɛ yen a bɛ video daminɛ ka taa video daminɛ fɔ a laban i bɛ mun da sɔrɔ a kɔnɔ n'a ko Ala o kelennin de bɛ se ka o kelennin de bɛ sɔrɔ a ka kuma kɔnɔ n'o ye tiɲɛ ye n'o tɛ a tɔ bɛ nkalon hali n'a ko n ba a ye nkalon de tigɛ
sabula ta ba bonya ini sani ka ko mba ibe ba bonya chugo nyine ka horonya nyine ka dambe nyine ka dignité ko koro nyine ka horon kolonya ko sira bila ka mola kolonya ko sira bila mami ta ba bonya mami ta ba ka ko maka bonya ibo munde foyi ibo bila da ka banani ke ayi banani ti horon dambe maraka dambe ti galonye so ni kallam min dambe piti gara ya wallahi siko billahi ke ganan ka tongo koro bugani ni jimul lenga ka to tay so ni ka kan ni angon ketu so ni kallam min nanga ho hon tanonga amega ma dabar ne nga horago dambe limana ngago obe depa hada madenga kuma kani kunu bika kololo sike kana fasike ka dignité ko sira ni kado hecheni lebu yede banani kila ufana de bika mo baba hey banani fana ne hakilila ibe horonya de fo mo ye pour que uki famu u ka horonya sirata ne hakilila ni de kira ka tabulo ye che banani kila fana ko ale be ni ba filmer ko de ale ka je ko de ale ka je fa bawlibu banani kila fana che pop min yin dabari ba ko bagali fana che banani kila che pop meti me o ni lebu ye de mbele kwa billahi ni lebu ye koy ekijo mena do français mun be français ko kele minu décortiquer doni Sekou Tounkara mi fo aras bati manga lami Allahu akbar c'est bon anga timi oyroka ambe ni fana lami Sekou Tounkara manga no ako sederu mabane ni damene merci mena yoro jume tukuni Sekou Tounkara he galo mitike kada ansar dini la bi ako ko ansar dini ko uluya ake u ka den fa ye pour que ka France ge ambe Sekou Tounkara la mais après ansar dini mo ya jabini minke bo fana kala angala dalu contrôle dalu ndare liwuda angala me ay non di pardon après ben ngala quoi nite nindo wala pardon nindo voilà ni mi file ka Ousmane Serif Madan Hadara to utiliser ansar dini mo ye mi fama ay kunya ansar dini mo traité ni fe minye o be ku dogo Hadara fana ko fe anga amena ci la me afale afana be mi fo Sekou Tounkara anga ci fana la me dalu c'est Jebela Dilema, surtout, mon les réseaux sociaux sans fait. Ambi, Akumakela Bella Dilene, Wally Mando. Quand Ardaka Kele, mi Mambulo, comme Ambra, Kambalmaka, vidéo de la main, nous y Sekou Tounkara, avec la Amérique. Ako ni dessin qui est doué, quand y a un Kramgone en femme, Mamadou Diko. Voilà ansar dini mo godo de bora ka Sekou Tounkara jabe
Sekou Tounkara ye galon de siri Ousmane Séré Soumadane Haidara min ko bi ko Haidara ye u ka karamɔgɔ o ka karamɔgɔ ɲɔgɔn o de ko Sekou Tounkara ko Haidara de bɛ dessin ka Mamadou Diko k'a desa k'a kɛ wokoloni walima ka muso ani Mamadou Diko photo k'u bila walima ka Faransi photo k'u bila c'est à dire ka Mamadou Diko kɛ ka dessin ye k'a kɛ ko Ansardini de b'a kɛ ko Haidara n'a ka mɔgɔw Sekou Tounkara de y'o galon siri Haidara la bi o de bɛ n'i jɔ ko Haidara ka ɲɛ ko vive Haidara k'u y'u ka denfaya di Haidara ma est ce que nin bɛ Haidara fɛ nka a b'a fɛ ka profiter sabula o mago bɛ Faransi taali la o kosɔn o tɔgɔ kosɔn o sanga kosɔn a b'i profiter o kɔnɔ n'a nɛgɛ a b'o bila kɛrɛfɛ a bɛ lebu a ye lebu mun fɔ Haidara ma a ye nkalon min tigɛ a ɲinana o kɔ a ɲinana o kɔ an ka cɛ lamɛn a bɛna min fɔ e cɛ nin ye lebu ye koyi. An bɛ fɛ ka min fɔ an balimakɛ Sekou Tounkara. Kuma dɔ b'i ka kuma kɔnɔ ko mɔgɔw ka kɛ hɔrɔn mɔgɔw ka kɛ hɔrɔn ye ne yɛrɛ kɔni fɛ hɔrɔn man kan foyi fɔ fo k'a sɔrɔ a dalilu jɛlen de bɛ a bolo. Est-ce que i bɛ se k'an ladɔnniya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Wulibali la mɔgɔ minnu bɛ dessin cɛjuguw kɛ an karamɔgɔ Diko kan n'an fa Diko kan ko Ansar mɔgɔw don wa i bɛ se ka na ni preuve dɔ ye an k'a ye wa. Fo bi an m'a kɛ a ko a karamɔgɔ ye Mamadou Ousmane Séré Soumadane Haidara ye kuma in ye mun ye a ka di n tulo la da ani cɛ in yɛrɛ sigilen a bɛ fɔ o de ma ko a ye tiɲɛ de fɔ mais nkalontigɛla de ye tiɲɛ fɔ nin kuma in kɔrɔ ye o de ye Haidara an karamɔgɔ o ye tiɲɛ de ye a ye tiɲɛ kuma de fɔ a ye maa ɲuman kuma de fɔ mais nkalontigɛla de bɛ fɛ k'i profiter nkalon duguma nkalon jukɔrɔ ale b'a sama ka bɔ ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye. O tun bɛ diya n ye kosɛbɛ an y'o de fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka sabali adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ sabali i yɛrɛ de kana kuma ko kuma ka di ne ye kana kuma ko ni kuma na ko mɔgɔw bɛ n lamɛn n'i ma ɲɛ i bɛ kɛ kumakɛla ye i hakili sigi i bɛ fɛn o fɛn fɔ i jija i ka dalilu d'a kan i ka sɔrɔ k'a fɔ. An bɛ nin yɔrɔnin jɔ n bɛna yɔrɔ wɛrɛ tuguni pour que k'aw dɔn k'a fɔ profiteurw don n bɛna yɔrɔ wɛrɛ tuguni aw bɛ nin de fana lamɛn a bɛna Sekou Tounkara bɛna min fɔ an ka non ni Haidara ta yen voilà nin do a taara u taara profiter min na fana an k'aw lamɛn. Voilà i y'a ye u y'u profiter Mamadou Diko n'u mako b'i la de u bɛ sin ka f'i ma ko an karamɔgɔ kɛ o kɔrɔ de u b'a fɛ k'i kolo susu de u b'a fɛ ka profiter i la de o de kɔrɔ ye ne fana kɛra tɔgɔ ɲinina ye sanga ɲinina ye i b'a fɔ ko nin ye ne ka kalanden ye de o tɛ dɛ pa nin degun filɛ a filɛ a bɛ fɔ nin de ma ko manipulateur maa min tɛ se ka miiri a yɛrɛ ye maaw ka fɛn labɛnnen a bɛ t'i dogo o de kɔfɛ ka maaw kɛlɛ o kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ ala ye k'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye maa ɲumanya tɔ ani maaw tanuni kɔnɔ ka profiter ka don i ka so kɔnɔ n'o donna u bɛ bɔ n'i ka kulisi ye u bɛ bɔ n'i ka doloki ye u b'i ka samara u b'o photo ta i b'i ka musoninncinin u b'o photo ta i ka cɛ ka ɲi dɛ i muso cɛ ka ɲi dɛ u bɛ taa i c'est à dire quoi u bɛ t'i kɔrɔ dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ o tɛ foyi laban n'u donna wulibu de n bɛ fɛ ka mun fɔ n bɛ don yɔrɔ wɛrɛ tuguni putain e cɛ ninnu le i jɔ bɔ yen c'est bon camarade de bɛ nin ye min fɔ an k'o lamɛn pardon camarade de bɛ nin ye min fɔ an k'o lamɛn
Angalame. Anyanka jamana ta abe fo bamananzana na kala kana mogo jugu ki siri mais an ka jamana la anyan jugu kan jigi jamana mi na furadama be balo aka jamana maralen korow la no e France e ali sini ni abe continuer ka balo ola France sonama olu ka faiblesse do ala ma an garsiga jugu jugoro nafolo la ala e jo mo jamante ni yoro ni do ako ko ala ma Mali garjege dugukolo jikoro nafolo la o koro sanu te Mali koro Idrisi Mabo ka asbati kele ni de kama bindi sarbo daya ako dugu jikoro nafolo te Mali koro asbati ko sanu te Kidali afila libu fili hete ya astafora walma ay galontige na ye galon tigɛ o kɔrɔ o Idrisi man ni ɲɛ dɛ don min na ani Arisbati ni Leo Ivani u y'a ka kumakan enregistré k'a ka kumakan suɲɛ a nɔfɛ fo a ko sanu tɛ Kidali u y'o kɛ ka Arisbati lagosi ko sanu bɛ Kidali o tuma na Kidali tɛ Mali yɔrɔ dɔ ye wa Bende Sarago y'a confirmé k'a jira k'a fɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo tɛ Mali bolo ko Mali dulolen bɛ Faransi de la Mali dulolen bɛ diɲɛ de la a da de y'a fɔ bi afile n bɛ segin a kan diɲɛ bɛɛ b'a dɔn nkalon tɛ hɔrɔn danbe n bɛ segin a kan jamana min n'a furadama bɛ balo a ka jamana maralen kɔrɔw la n'o ye Faransi ye hali sini ni a bɛ continuer ka balo o la Faransi sɔnna ma olu y'u ka faiblesse dɔn ala ma anw garsigɛ dugu jukɔrɔ nafolo la c'est bon a ko ala ma Mali garijɛgɛ dugu jukɔrɔ nafolo la arasa ma nin fɔ ja ni arasa y'a fɔ galon don mais olu b'a fɔ cɛ dalilu fila kɔrɔ hɔrɔn kɛnɛ kan n bɛ nin yɔrɔnin to yen n bɛ taa yɔrɔ jumɛn tuguni nin ye libu ye koyi k'u ka galon jɔ la piya diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna a tɛ gɛlɛya yɛrɛ walahi bilahi n bɛna yɔrɔ jumɛn tuguni yɔrɔ jumɛn bɛɛ ni ye min fɔ Arasibati ma an k'a lamɛn an b'o fana lamɛn an bɛ tɛmɛ n'an sen wula an bɛ video jɔ an balimaw an ka foli b'aw ye tuguni yɔrɔ min na sisan an bɛ se ka kɛ misaliya de ye ka di mɔgɔw ma par rapport à l'ordre public mais anw tɛ mɔgɔ ye min bɛ taa ko ka taa jamana yɛrɛ ka quiétude perturber nous sommes au-dessus de cela donc nous pensons que jalaki sugu dɔw bɛ se ka ta ka ɲɛsin an ma ka bisikiw ta ka ɲɛsin an ma mais an ka kɛlɛ ɲɛsinnen don jumɛn ma nin ye a kun bɛ Arasibati nɔfɛ don min na an bɛ a lamɛn quoi bin de sirabɔ don an ko ji bɛɛ lajɛlen n'a polisira don faso nafolo jamanadenw de b'u ka wari ta ka danaya da faso marabagaw kan k'u ka musakaw d'u ma ka jɔyɔrɔw d'u ma ka tila tugun k'u yɛrɛ mara n'u lakana an'u ka balo an'u ka ɲɛnamaya n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta ka kalifa jamana ɲɛmɔgɔw la ni olu y'o ta k'o don ko wɛrɛ fɛ k'u t'a kɛ faso nafolo dunni ye faso bɛ ci cogo di faso bɛ buruja cogo di fasodenw da bɛ bila bɔrɔ kɔnɔ cogoya jumɛn ni an tun bɛ o hami ni o esclave bi a bɛ ka min kuma fɔ a bɛ Arasa ka université de kɔrɔ nin dɔn o kɔrɔ a ɲɛsilen bɛ Mali fanga de ma mais a y'o de bila sisan a nana ko Faransi a y'i profité yɔrɔ jumɛn Musa Jara ninnu y'a daminɛ ni Salifu Keyita y'a kuma fɔ o y'u profité o de kɔnɔ ka situation aggraver ka kɛ i n'a fɔ olu ta ye tiɲɛ de ye i komi mɔgɔ dɔ de bɛ olu ka combat perturber ka combat tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye an ka bɛɛ nin labɛn toujours a bɛna min fɔ esclavage ni o moyen âge kɔnɔ donc mɔgɔ kelen dɔ sɔrɔ hali ni ye yiri da hali dannikɛlaw b'a fɔ n'i ye tigɛ da a bɛ falen ni kun dɔ de donc an kun b'o o hakili découragement kɔnɔ wagati min na mɔgɔ min nana bɔ ni mɔgɔw ye k'u kunnafoni ka mɔgɔw ja lajɔ ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ ka taa faso maracogo kan k'a fɔ ko la chose publique incombe à tout le monde donc o de kɛra Arasibati ye c'est la raison qui nous amène aujourd'hui à les rendre grâce k'a fɔ Arasa i ye wulikajɔ min kɛ malidenw ka kunnafoni na bi aujourd'hui
la fibre patriotique malienne est à son très haut niveau parce qu'il y a eu des gars comme Aras Bach qui ont accepté de sacrifier leur vie au profit du bien-être général d'un pays. Allahu Akbar. Hecheni libuye. À quoi il y a qu'à vie sacrifier des Maliens? Bien des cerveaux d'abord. Même pas de s'enquêler, à te s'enquêler, même pas à te s'enquêler. Ce qu'on est du goût, c'est-à-dire, qu'il est bini, qu'il est beau, c'est-à-dire, on est froidement ignorantien. Aïe, nous, comment il faut le ignorantien? Hecheni libuye. Allez, combat, nous fait dominer. Avant, il faut qu'on redire à ma don. Ale kumba no fe domina ama foko français de asa o don ni de be boy bika da sa ko be fara sama hecce ne lebuye ako olu yere ka fanga soro ka duniya yere soro ka ado jamana yere be boli cuko mina ako ale yere kun kala na de ako aka do yere kwa grâce à Allah aya ka ni sacrifice ko ke kunte hal ni ba do ite se ka fo sabla jafariya dila mo mi nyoke avec o de la possibilité mo mi nyoke a desera ka aboli nyumondo au contraire akira makafri de bamanon ba fo de mako fitru wale rabu ba fo mako kafri abi fo ni de mako kafri angala asigilemo o de kono o de ato ni arasbachi ko fora amaye ka fo iba fo dibi me mo mi ngara yele ni yele nga ko wulila anta ke ko ama ke arasta era deme parce que ni arasta deme abe ba fiye mali de deme Allahu Akbar bibi do joya atiti meni c'est bon hop wuli bali flay abe kinye do nga abe fika kinye de datuguna dabara ate marse adalu cibolo kinye sigilen be dalu de sanfɛ dabbe kuma hakili be so yɔrɔ jumɛn ni mo ɲini ko kala i ka kuma be kɛ fu ye nka dabara be kuma ben de sarabo kala ɲini kalan yɔrɔ ɲini kalan bo yɔrɔ ɲini kodo ɲini sabali ɲini kalan o tɛmɛ cogo ɲini a be fɔ ko de ma ko sara hece ni ye lebu ye dɛ a ko arasa a ko dibi de kun be yen a ko yelen nana arasa ye yelen de ye o de kosɔn ko arasabaki ye tile de ye ala ka tile ala ka hɔrɔnya ala ka hey c'est bon kabako file a ko yelen ne ma nin fɔ ne ma nin dɔn tabara kɔnɔ a b'a dɔn coyi maa tɛ maa min sannen bɛ maa tɛ maa min bɛ siran maa tɛ maa min bɛ tiɲɛ dogo hɔrɔnw na a bɛ fɛn min fɔ wulibali tiɲɛ kɛnɛ kan danbɛ kɛnɛ kan limaniya kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan c'est-à-dire ale tugura min ko sisan o de ka di maaw tulo kɔrɔla ye wa africain bɛ nin c'est-à-dire kɔni nin mɔ in bɛ tɛmɛ africain bɛɛ da kɔnɔ u bɛ ka nin min fɔ a ba la France nin mɔ in bɛ tɛmɛ depuis maaw lɔ nin bɛɛ bɛ nin don nin sira in tellement c'est facile sira in ka nɔgɔ de quoi a taara sira min fɛ dɛ sira in tellement que bɛɛ b'a dɔn sira in tellement que tubabu ye farafindenw coloniser o bɛ hadamadenw kunkolo kɔnɔ o de bɛ ka taa ka segin ani bi tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye nka tiɲɛ yɛrɛ la u y'a coloniser olu de y'a min kɛ jɔn ye o ye tiɲɛ ye koyi nka bi n'an ko an bɛ boli o sira kan an y'a jeli a fɔlɔ-fɔlɔ sɔrɔdaw n'o b'an bolo ni hali faransi de bɛ balo Amérique la ni faransi de bɛ balo africain c'est-à-dire quoi ni faransi de bɛ balo Afrique la ok an k'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ nka n bɛ fɛ ka mun f'i ye a faamu sa n bɛ fɛ ka mun f'i ye africain bɛ balo mun na dumuni dɔrɔn tɛ mɔgɔw bɛ balo i bɛ taa cogo di i bɛ tagama cogo di i b'i yɛrɛ dɔn cogo di i bɛ ji dun cogo di i bɛ ji min cogo di i bɛ ji sɔrɔ cogo di i bɛ balo diɲɛ o sɔrɔ fɛnw na cogo di k'a sɔrɔ a dilan cogo sabula fɛn bɛ dugukolo sanfɛ a dilanlen don nka hakili de b'o baara o duniya tɛ farafinw na a tɛ yen tubabuw de b'o dilan a bɛ anw de fɛ dɛ mɛ an tɛ se ok n bɛ fɛ ka mun fɔ mansin min bɛ diɲɛ kɔnɔ hali miseli afirikɛnw tɛ se ka dilan ni daba tɛ afirikɛnw ma se ka foyi dilan daba n bɛ fɛ ka mun fɔ c'est à dire jamana sɔrɔ daw mobili afirikɛnw bɛ boli mobili kɔnɔ an b'a bɔ min mais nɛgɛ bɛ bɔ afiriki de nɛgɛ
a fana bɛ dilan cogo di africain t'o dɔn o dɔnni bɛ fara tubabu de la mais c'est à dire ko an bɛ fɛ k'a fɔ sɔrɔdaw dulonnen bɛ ɲɔgɔn na ni sɔrɔdaw dulonnen bɛ ɲɔgɔn na mais n'i sunɔgɔra u bɛ taa n'i ka sɔrɔda ye k'i to sunɔgɔ ni daba ɲɛna i ka salon kɔnɔ ko i tɛ jɔn ye i ye jɔn ye dɛ sabula i bɛ sunɔgɔ la u b'i ta ka taa n'a ye nka n bɛ fɛ ka mun f'i ye wuli ka jɔ i bɛ wuli de i ka baara kɛ den n'o ye président ye i b'a kɔrɔ de i ka sɔrɔdaw a k'a datugu o de kosɔn arasibati taara a ko heyi mali jamana o donda a ko a y'a gɛrɛ u bɛ ka suyɛni kɛ n'o ye bazɛn fɛrɛlaw ye o don arasa bɔra ka sɛbɛntiya ka yira jamana ma sɔsɔ sɔsɔli ma kɛ a la wa jamana ye wari hakɛ min sɔrɔ o wagati o tɛ se k'a fɔ sabula kafiri de ye africain ye cɛ africain ye kafiri ye ta astafurulayi a yafa ma dɛ nka wulibali don wallahi arasibati ye nin min kɛ mali jamana kun kan ka dɔn a ye quoi hali ni u tɛ se k'a sara ni jamana ye fɛn fɛn sɔrɔ bazɛn na u kun kan ka dɔrɔmɛ 10 kɛmɛ o kɛmɛ dɔrɔmɛ 10 u k'a bila arasibati ka compte kɔnɔ min ka masala ni heure bolo u b'a kɛ cɛ min ye facebook créé a filɛ a bɛ wari hakɛ min sɔrɔ c'est à dire quoi kɛmɛ o kɛmɛ ale fana bɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ya allahumma anw tɛ africain tɛ fɛn dɔn u tɛ fɛn dɔn u t'a dɔn wallahi ni kun ye jamana seerelen ye n'a b'a yɛrɛ kalama n'a b'a yɛrɛ don dɔɔni fitini arasibati kan ka sara de ka bila nin baara in na zon bɛ min a yira n na dossier mali dossier bɛ ka traité sabula dossier i bɛ se k'a kalan mun b'a kɔnɔ tiɲɛ bɛ min ka o nkalon bɔ tiɲɛ kɔnɔ ka tiɲɛ bɔ nkalon kɔnɔ kalan o de ye caman kalan c'est-à-dire ko a ka kalan bɛ yen mais ani duniya yɛrɛ tɛ kelen ye kalanlen don o ye tubabukan in de sa tubabukan fana i bɛ taa baara ɲini ni ba fɛn dɔ de ye non o diplôme t'i bolo diplôme o ye mun ye o tɛ kan fana ye o ye mun ye i ka baara bɛ tɛ boulangerie baara la wa mɔgɔ minnu bɛ poubelle fili o baara fana bɛ kalan o ye baara dɔ de ye a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni poubelle filela maa min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko dɔnnibaga o ye jɔn ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ sira da ka sira dilan maa minnu bɛ yen a bɛ fɔ dɔnni ma jumɛn maa min bɛ dugukolo jukɔrɔ k'o sɛnɛ ka taa ji bɔ k'a di hadamadenw ma a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni ayi n bɛ fɛ ka mun f'i ye i bɛ taa tubabukan o kalan o ka ɲi a ka ɲi nka dɔnniya tɛ yen n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔnniya bɛ tɛmɛ kumakan kɔnɔ nka dɔnniya a bɛ fɔ o nafa de ma ko baara wallahu a'lam.